अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समस्त तारीफ प्रशंसा সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। আর শুধু মুসলমানই নয়, আমাদেরকে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। তার জন্য আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। যেই নবীকে সৃষ্টি না করলে আসমান জমিন চাঁদ সূর্য কিছুই সৃষ্টি হতো না। সেই নবীর প্রতি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, নাজিল হোক। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। उसले बरकतेर जन्य दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। तो क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। उर्दू तर्जमा যদি উর্দুতে তর্জমা যদি করতে হয় तो কীরকম तर्जमा হবে? बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। আর আমরা যদি বাংলা যদি জানতে চাই সেটা কীরকম হবে? নিশ্চয় লক্ষ্য বস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে যে পবিত্র হয়েছে। নিশ্চয় লক্ষ্য বস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে যে পবিত্র হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে কি বললেন? এবং আপন রবের নাম নিয়ে নামাজ পড়েছে। আর দেখেন, শুধু নামাজ পড়ব বললেই যে নামাজ শুধু নামাজের মতলব রাখলেই হবে না, সেটা তা নয়। নামাজ হিসাবে পড়তে হবে। আর সাহাবে কিরামদের কীরকম ব্যবহার ছিল সেটা আমাদেরকে জানতে হবে কীরকম, আর ওনাদের কীরকম চরিত্র কীরকম ব্যবহার আমাদের এই সম্বন্ধে জানতে হবে। যেমন हमारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम প্রচুর গরিবেদেরকে এবং মিসকিনেদেরকে প্রচুর ভালোবেসেছেন, প্রচুর উনি সাহায্য করেছেন। সেরকম আমারকেও ভালোবাসার চেষ্টা করতে হবে গরিব এবং মিসকিনেদেরকে। মানে ঘৃণা করা চলবে না। ভালোবাসাটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাত। আর যেমন ঈদ সবাই করে, ঈদ আপনার কাফেরেরাও বানায়, মুসলমানেরাও করে। গায়ের মজহাব জানে যারা মুসলমানের দেশ পরে মুসলমানদের দুশ্মনী করছে তারা ঈদ বানায়। কিন্তু ওদের ঈদ বানানোর মধ্যে আমাদের ঈদ বানানোর মধ্যে পার্থক্য কী, আর ঈদ বানানো কাদের হক আছে সেটাও আমাদেরকে জানার দরকার আছে। তো বলা হয়েছে, হাদিসের মধ্যে দেওয়া আছে, अल्लाह ताला राजी है तो हर दिन ईद का दिन है। अल्लाह ताला राजी है तो हर दिन ईद का दिन है। विलायत अमीरुल मोमिनीन
हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन जौ की भूसी की बनी हुई रोटी तनाउल फरमा रहे थे। एक शख्स आया और उसने हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, आज तो ईद का दिन है और आप जौ की भूसी की रोटी खा रहे हैं। मेरे आका अबुल हुसैन हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, आज ईद का दिन उस बंदा मोमिन के लिए है जिसका रोजा अल्लाह ताला के बरगाह में कबूल हो गया और उस शख्स के गुनाह बख्श दे गए हो। आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है और हर वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है जिस दिन हम कोई काम गुनाह का ना करें। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ওনার ব্যবহারটা দেখেন, ওনার সোচটা দেখেন, ওনার কে আল্লাহ কতটা ওনাকে বোঝার শক্তি দান করেছে সেটা বুঝুন। আমাদের এমন কোনো দিন নাই যে আমাদের দ্বারাই গুনাহ হয় না, তাও আমরা কিছুই মনে করি না, গুনাহকে গুনাহই মনে করি না, ভুল করলে ভুলকেও ভুলই মনে করি না। তো দেখেন মওলা আলীর কথা কি বললেন শুনেন। মওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাস্তার ধারে বসে জয় শুকনো রুটি খাচ্ছে। তো ওই রাস্তা দিয়ে অন্য জনার ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সাহাবীর মধ্যে। তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, হে আলী শের খোদা, আয় আমাদের সর্দার, আপনি ঈদের দিন শুকনো রুটি খাচ্ছেন? শুকনো রুটি খাচ্ছেন? তো আলী শের খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি কি বললেন? উনি বললেন, ঈদ जवाब दिया कि आज ईद का दिन उस बांदा मोमिन के लिए है। आज ईদের দিন ওই বান্দা মুমিনদের জন্যই যার রোজাটা আল্লাহর বরগায় কবুল হয়েছে, আর ওই ব্যক্তির জন্য ঈদ যাদের গুনাহকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছে। और आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है और हर दिन हमारे लिए ईद का दिन है। हर वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है जिस दिन हम कोई गुनाह का काम ना करें। बोलছে ईद का और वो दिन যেদিন প্রত্যেকটা ওই দিন কেউ ঈদকে দিন বলছিলেন মওলা আলী, সেটা কোন দিন? যে দিনে আমাদের দ্বারাই কোনো গুনার কাজ হয় না, সেই দিনগুলো হলো কি আমাদের ঈদের দিন। এটাই উনি আমাদেরকে জানালেন। আর এটা তো মওলা আলীর ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর ওমর ফারুকের ব্যাপারে কিছু জানেন? ওমর ফারুক হযরত ফারুক आज़म उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की ईद के रोज लोग दरबारे अदालत में हाजिर हुए। देखा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के घर का दरवाज़ा बंद है और आप जारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने हैरान परेशान होकर अर्ज किया, खलीफातुल मुस्लिमीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो मसरत और शादमानी और खुशी का दिन है। ये ईद का दिन रोना कैसा?
تو आपने आंसू साफ करते हुए फरमाया हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल ईद। आए लोगों, ये ईद का दिन भी है और वाइद का दिन भी है, यानी आज का दिन खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। आज जिन लोगों के नमाज रोजा कबूल हो गए उन लोगों के लिए आज का दिन ईद है, आज का दिन ईद का दिन है। और जिन लोगों की नमाज रोजा रद्द करके उनके मुंह पर मर दे गए उन लोगों के लिए आज का दिन गम का दिन है। तो मैं अफसोस से रो रहा हूँ। आना ला अदरी आमिनल मकबूलीना आमिनल मतरूदीना। तो यानी मुझे ये मालूम नहीं मैं कबूल हुआ हूँ ये या रद्द कर दिया गया हो। यानी আমি যা কিছু আল্লাহর জন্য করলাম এটা যে কবুল যে হয়েছে বলছে ये यानी मुझे ये मालूम नहीं कि मैं कबूल हुआ हूँ, मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हो। यानी আমি যা কিছু আল্লাহর জন্য করলাম এটা যে আল্লাহর বাড়িতে কবুল যে হয়েছে সেটা কিন্তু আমার জানা নেই। হ্যাঁ, ইয়া কবুল হয়েছে বা কবুল হয়নি সেটা আমি জানি, সেই কথাটা উনি বলতে চাইলেন। আর तो आए ईमान वालों, खूब गौर करो और सोचो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन 10 सहाबा इकराम में ऐसे हैं जिनको हमारे आका कासिम जन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जन्नत की बसरत अता फरमा दी थी, जिनकी मुबारक जमात को असरा मुबशर कहा जाता है। तो खूब फरमाया आशिक मुस्तफ़ा प्यारे राजा अच्छे राजा इमाम अहमद खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उदासो जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उदासो जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो ये আপনাদের সম্মুখে ওমর ফারুকের ব্যাপারে ওনার ব্যাপারে উর্দুতে হলো, এবার আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলছে। তো ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈদের দিনটা ঈদের, অথচ দরজা বন্ধ আছে, ওনার বাড়ির দরজা বন্ধ আছে। আর तो लोगों ने हैरान परेशान होकर अर्ज किया है खलीफतुल मुस्लिमीन, आज तो ईद का दिन है, आज ঈদের দিন, আমাদেরকে খুশি করার দরকার আছে, আমাদেরকে ঈদ বানানোর দরকার আছে। তো উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি চোখ থেকে পানি মুছছেন আর এই কথাটাই বললেন হাযা ইয়াউমুল ঈদ হাযা ইয়াউমুল ওয়াঈদ। আর বললেন আজ ঈদের দিন এবং আজ গমেরও দিন, মানে আজ ঈদের দিন, আজ মানে আফসোসেরও দিন। তো এই লোক তো বলছে এই লোকেরা ঈদ বলছে ये ईद का दिन भी है और वाइद का दिन भी है, यानी आज का दिन खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी। आज का दिन खुशिर दिन এবং आज का दिन अफसोस करारो दिन। जिन लोगों ने जिन लोगों के नमाज रोजा कबूल हो गए,
যাদের নামাজ রোজা কবুল হয়ে গেছে, যে লোকেদের নামাজ রোজা কবুল হয়ে গেছে তাদের জন্য ঈদ। আর যাদের নামাজ রোজা কবুল হয়নি, তার মুখের উপরই মারি দিয়েছে, তাদের জন্য কী হলো? আফসোসের দিন হলো। সেটাই উনি বললেন। আর আমাদেরকে হাদিস সম্পর্কে বেশি বেশি করে পড়া এবং বুঝার তৌফিক দান করুন এবং এরপরে আমল করার তৌফিক দান করুন। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।